Hai teman-teman, selamat pagi. Berikut ini adalah preview dari Kamen Rider Gabu untuk episode 19 yang bakal tayang minggu depan. Shouma wa dōteki no graniteを倒すことに成功するも、後果てのご近所の御手洗武志くんのヒトプレスを見つけ出すことはできなかった。ショーマと絆とはブラムの圧倒的な強さを思い知ることとなるが、諦めることなくたけし君のヒトプレス探索に臨む。一方でブラムは団子から命じられたヒトプレス集めの任務を遂行するため、次の標的となる場所に狙いを定め、そこで再びショーマとブラムは再会を果たす。二人は真っ向から激しくぶつかり合い、ショーマはブラムの本当の目的を聞き出そうとする。Nah, itu dia teman-teman preview dari adegan episode 19 yang telah dirilis Toei. Gimana menurut kalian? Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe, serta langganan agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari calon rider. Dan akhir kata, kuucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi kita di video selanjutnya. Bye-bye.